pratique auquel j'ai ajouté la référence dans le كتاب جديد, mais خلينا نقولوا quel est l'objectif de cet essai. On a discuté un peu de ça dans le cours, mais très, très brièvement. Donc, l'objectif, c'est bien sûr d'étudier la consolidation d'un échantillon de sol intact ou remanié qu'on va soumettre à une charge verticale constante par palier. On ne fait pas les paliers, drainer verticalement et drainer latéralement d'une ancêtre rigide. D'accord? Donc, l'essentiel, c'est que qu'est-ce qu'on va faire à partir de l'essai géométrique? On va déterminer les paramètres que vous voyez ici. L'indice de compression, l'indice de gonflement et la contrainte de préconsolidation. Ces trois paramètres se déterminent à partir de la courbe oedométrique. D'accord? Ceci permet de faire notamment le calcul des tassements. Mais on détermine le coefficient de consolidation, ce qu'on appelle CV, à partir des courbes tassementantes. C'est-à-dire, nous allons avoir 4 paramètres. Bien que l'indice de gonflement, CG ou CS, parfois, il n'est pas l'objectif majeur, mais on le détermine. D'accord? Donc, le principe, c'est que lorsque vous allez prendre un échantillon de sol, vous allez le mettre dans un anneau rigide qui empêche tout déplacement latéral. Donc, vous allez le charger verticalement sous une charge constante. C'est-à-dire, elle va rester constante et mesurer le tassement au cours du temps. Bon, la condition essentielle, c'est que durant l'essai, l'échantillon doit être immergé pour que l'état de saturation totale ait lieu. Étude de consolidation primaire et le sol n'est pas saturé, ceci n'a aucun sens. Il faut que le sol soit saturé. Et de point de vue expérimental, il faut veiller toujours à le respecter. Donc ici, on montre, on va dire, à peu près comment l'opération se fait. Parce que cette façon de faire de l'essai oedométrique, qui est en fait un modèle de consolidation 1D, donc l'essai de consolidation unidimensionnelle sur un échantillon de sol saturé, il est pris bien sûr d'une couche compressible, argile ou autre, en général au milieu, si on connaît très bien l'épaisseur. Donc cet échantillon-là, il va être pris dans une carotte de sol et par la suite, on va la découper pour le loger dans ce qu'on appelle la cellule oedométrique. Tout ceci que vous voyez devant vous s'appelle la cellule oedométrique. D'accord? Donc, comme vous voyez ici, on va mettre un chargement, un comparateur pour voir l'évolution du tassement en fonction du temps pour chaque palier de chargement. Donc, il va y avoir plusieurs paliers de chargement. Donc, l'objectif de ce transparent, c'est de bien comprendre que l'échantillon provient d'une couche quelque part compressible à une certaine profondeur. Donc, ici, on montre les détails de l'appareillage. Bon, avant tout, ce qu'on a dit, ça met à la cellule oedométrique. La cellule oedométrique, c'est-à-dire, au fait, c'est un ensemble. Il est constitué de quoi exactement? Donc, essayons de dire que ça, c'est l'anneau. Ça, lorsque vous allez prendre la carotte de sol, votre échantillon va être logé dans cet anneau-là. Mais l'anneau, il va être mis à l'intérieur de cet ensemble. Cet ensemble, il est constitué de quoi? Bon, on va voir les choses les plus visibles. À un niveau supérieur, c'est le piston que vous voyez. Le piston. Le piston, un détail, dans sa partie inférieure est logé ce qu'on appelle une pierre poreuse. Parce qu'on a dit qu'au cours de l'essai, l'échantillon est drainé d'en haut et d'en bas. Donc, le piston, lorsque vous allez le placer sur l'échantillon, il va être en contact avec une pierre poreuse, de sorte que l'eau puisse y entrer, bien sûr. Mais le détail, on va dire pratique, c'est qu'on ne va pas directement laisser au fait directement la pierre poreuse avec le sol, on met un papier filtre, parce que le papier filtre, comme le filtre, il ne va pas bien sûr permettre de faire passer les particules fines. D'accord? Donc, le piston avec une pierre poreuse d'en haut, c'est fini. On va, je bien sûr, c'est le base, en bas, vers la partie basse. Voilà, la partie basse, on est. Donc, هذا البيستون وهنا ثم شفتوا دي زيكرو وكتشوف فيه هذو معناتها l'échantillon il est fermé معناتها ثم une pierre poreuse en bas وين موجوده في البارتي انفيريور نتاع هذه نسميوها احنا la cellule oedométrique l'ensemble هذه تسمى كله la cellule oedométrique كل هذه la cellule oedométrique donc ça veut dire que
l'échantillon, il va être découpé, logé dans un anneau. Par la suite, l'anneau va être placé à l'intérieur de ce qu'on appelle la cellule iodométrique, qui est surmontée de ce piston où vous allez bien sûr appliquer le chargement. Et vous voyez ici un comparateur. Donc là, c'est un appareillage laboratoire. C'est des comparateurs qui peuvent donner des lectures au centième du millimètre. Au centième du millimètre. Après ma grille graduation jusqu'à 100, avec 1 millimètre. D'accord? Donc, le bâti de chargement, la photo à droite. Donc, cette photo à droite, qu'est-ce qu'elle montre? Elle montre l'appareil, le kbir, l'appareil. De quoi il est constitué? Bien sûr, d'un bâti et de cette partie-là où vous mettez la cellule. Là, les cellules, bien sûr, sur la cellule, vous allez mettre ce comparateur. Mais le chargement, comment il se fait? Au fait, il se fait par un système de bras de levier. Donc, l'axe HVR, au niveau, on va dire, de la cellule, il va y avoir ce bras de levier où une femme à articulation fait une tige verticale. Au fait, vous allez placer des masses sur le premier niveau, comme une sorte de petit plateau, et le deuxième niveau, vous allez appliquer des masses, vous allez mettre des masses. Et la conception de cette manière montre que vous pouvez mettre ici et là. Mais l'essentiel, c'est que lorsque vous mettez une masse M ici, par le système de bras de levier qui détend de l'appareil, vous allez avoir donc une force qui est égale souvent 10 fois. 5 fois 10 fois. C'est-à-dire, en fait, lorsque vous appliquez une masse M1, bien sûr, vous allez avoir la masse fois le bras de levier ici qui s'applique sur l'échantillon. D'accord? Donc, ça, c'est de point de vue appareillage. C'est-à-dire que nous allons mettre l'échantillon ici, la cellule iodométrique entièrement, elle va être ici, et par la suite, vous allez commencer le chargement. Donc, ce qu'on a dit pour la saturation, il faut mettre toujours de l'eau dans la partie supérieure. C'est du plexiglas, dont le niveau supérieur dépasse la partie inférieure du piston. Donc, il faut remplir ça par de l'eau pour que l'échantillon soit saturé. Vous voyez, ils font un peu plus. Donc, sur le plan, grandeur qui interviennent. Donc, lorsque vous placez une force sur l'échantillon de section S, vous avez la contrainte qui est appliquée, la contrainte verticale. Bon, on sait très bien que la déformation horizontale est nulle et que la déformation axiale, c'est au fait le tassement que vous allez mesurer sur l'épaisseur de l'échantillon H. D'accord? Donc, ça veut dire que ce qu'on doit faire lors d'un essai où la charge sigma est constante, on va mesurer le tassement en fonction du temps. On va tracer une courbe, l'allure par exemple. Cette courbe, il faut comprendre juste que depuis le début du chargement, où la contrainte sigma i, parce qu'il va y avoir plusieurs paliers de chargement, est constante, le tassement va se produire, mais physiquement, ce tassement est s'accompagner de quoi? D'un drainage de l'eau de l'échantillon vers l'extérieur, d'en haut et d'en bas. Donc, bien sûr, lorsque vous allez avoir le drainage de l'eau, ça veut dire c'est la production du tassement de consolidation. Donc, nous avons dit que ce phénomène, petit à petit, va se poursuivre jusqu'à ce que pratiquement le tassement, on va dire, soit constant. Mais au fait, ce n'est pas le tassement qui est constant. Au fait, c'est qu'il n'y a plus de drainage d'eau. Et lorsqu'il n'y a plus de drainage d'eau, physiquement, ça veut dire que la contrainte due au palier de chargement sigma, elle est en partie jusqu'à ce niveau-là, jusqu'à cet instant-là, elle va s'annuler. Donc, physiquement, en ce point, le drainage se termine. Il n'y a plus de drainage. Mais le tassement devient constant. Comme vous voyez, il ne devient pas constant. Si vous laissez le système sous une charge, il va subir ce qu'on appelle le fluage. Mais ce n'est pas notre point d'alerte. D'accord? Donc, ça veut dire que physiquement, on attend la fin de drainage sous l'action de l'eau. Et à cet instant, cette contrainte appliquée sur l'échantillon est supposée se transmettre vers l'écran. Sigma I. T égale TF, par la même occasion, l'indice des vides diminue d'une certaine valeur AEI, la contrainte se transmet vers l'écran, on peut une contrainte effective. Donc voilà, on va dire l'explication
du phénomène de consolidation sur l'échantillon de sol. Okay? Donc, ici, pour exécuter l'essai, ici, il y a des idées essentielles. S'assurer de la saturation de l'échantillon avant de commencer l'essai. C'est-à-dire, on va saturer l'échantillon, comme je vous l'ai dit. Mais lorsqu'on applique un premier chargement, c'est-à-dire, au bout d'une heure pour les sols moyennement perméables, tels que les sables argileux, au bout de 24 heures pour les sols fins, tels que les limons et argileux. Soi-disant, la saturation, le premier chargement, vous ne le mettez pas directement. Très sous l'action de l'eau avec énergie, le temps que vous voyez, il peut être même 24 heures pour les sols fins. Allez, pour s'assurer que le sol fin soit saturé. Et dès qu'il y a un sol intermédiaire, je m'en traduis par exemple une heure, un sol pratiquement sableux, voilà, sableux argileux. D'accord? Donc, le détail faible, quelle est la contrainte initiale qu'on va appliquer? يعني مش بداو بكونترانت معينه احنا شنو هي الكونترانت هذه؟ يعطيك en fonction des circonstances quelle est cette contrainte. يقول la petite valeur entre 50 kPa et la moitié de contrainte de préconsolidation présupposée pour un sol normalement consolidé. اش معناتها الكلام هذا؟ اذا كان نعرفوا الديبو نتاعنا احنا نورمالمون كونسوليدي، اش معناتها نورمالمون كونسوليدي؟ معناتها نقولوا براتيكمون مشينا للتيران qui n'a pas été chargé depuis une très longue période, soi-disant. Donc, انت مش تاخذ اصغر فالور منين من 50 كيلو ou la moitié, يقول la moitié de la contrainte de préconsolidation. شنو باش تكون؟ باش تكون سيجما بريم 0 sur 2 هذيك تحسبوها انتوما. نعمل لي زيكزيرسيس نقول لك لا واش سيجما بريم في au milieu de la couche. انت مش تاخذ la moitié نتاعها، انت مش تاخذ la plus petite يا 50 يا هذه اذا كان اصغر من 50. pour les sols sous-consolidés, les sols des remblais récents. نتخيل انا احنا نمشيو ناخذوا دواء échantillon de sol من شيره الريجيون autour du lac de Tunis. نعرفوا le sol il est sous-consolidé, vous allez voir aujourd'hui. Donc, ça veut dire que نصغروا في الكونترانت شو 25 كيلو باسكال. يقول لك lorsque la carotte est extraite à une profondeur inférieure à 4 mètres. D'accord? Mais pour les sols très, très compressibles, qui m'appellent les vases et les tourbes, d'accord, elle peut être même 5 kPa, avec un élément sol très compressé. Et la contrainte à partir de laquelle vous commencez. C'est un détail relatif au TP. La charge maximale à appliquer. Le schéma par l'échantillon sur la couche de sol. Il faut voir qu'est-ce que cette couche de sol va subir. إذا كان أنت مثلا مش تبني عليها مثلا je ne sais pas R plus 8 مثال ولا مش تبني نقولوا احنا ouvrage d'art où les charges sont très importantes, il faut penser à des niveaux de contraintes كبار. Quelle est معناتها احنا نقولوا احنا la façon de faire? Donc la charge maximale dépend de la nature du sol et des contraintes réelles auxquelles il serait soumis. En général يقول لك مش لازم تعدي 8 بار 800 كيلو باسكال. C'est un peu difficile d'imaginer une contrainte qui va, disons, à une profondeur pour 10-15 mètres, 20 mètres maximum. Je crois que les épaisseurs de couche, peut-être 40 mètres. D'accord? Donc, ça veut dire que vous avez une idée sur la première contrainte et la plus grande contrainte. عندك أصغر valeur وعندك أكبر valeur. يعني منين باش تمشي. Le chargement. Il faut vérifier l'horizontalité du levier. مهم ياسر هذا خاطر في كور ديسي ساعات الناس اللي تعمل لي زيسي يولي ما هواش يولي معناتها انكليني هكا البغات دوفي تولي مشكله تولي ماهيش مشارج فيرتيكال à 100%. D'accord? Donc, je on pose doucement sur le plateau les masses nécessaires correspondant au premier chargement. معناتها انت وقت باش تعمل الكالكول نتاعك تقول مثلا مش خلي je ne sais pas 25 كيلو باسكال 25 كيلو باسكال هي الكونترانت باش تضربها في السيرفاس باش تعرف الفورس. D'accord? كي تضربها في السيرفاس ولا سيكسيون دي شامبيون تعرف الفورس لازم تقسمها على البلد اللي داكور وهذيك تعطيك فورس رد بالك وبعد باش تقسمها على جي نقولوا احنا باش تعرف ماس خاطر باش تخلي اون ماس دونك سي دي ماس كون فا ميتر il faut les mettre doucement d'accord شو يقول هو يقول pour le premier chargement on peut même voir un gonflement de l'échantillon معناتها ربما تكون الارجيل نتاعك اللي gonflant quand vous allez le charger ربما هو
même vous mettez une charge très faible, ما تقولش تشوف تاسمون نجم تكون حتى gonflement على الاول خاطر l'effet مازال معناتها فهمت si l'argile elle est sensible au gonflement نجم حتى mais ça c'est à titre indicatif donc en présence de l'eau bien sûr il y a le gonflement on augmente le chargement pour empêcher son gonflement jusqu'à l'apparition du tassement شفتوا إذا كان يقول لك تشوف أنت راه خليت une charge ou l'échantillon en haut il va tasser il va gonfler يقول لك أنت زيد شوية الماس jusqu'à annuler l'apparition par le gonflement حتى يبدا التسمم ومن بعد pour chaque charge vous allez prendre ces lectures là donc les lectures surtout 15 secondes 30 secondes 1 minute 2 حاسيلو en double le temps jusqu'à atteindre 24 heures donc finalement احنا 24 heures هذه c'est une valeur moyenne au bout de laquelle on sait très bien que pratiquement il n'y a plus d'écoulement d'eau le tassement il est constant donc finalement vous allez noter les valeurs voilà, les lectures sur le comparateur en fonction du temps. D'accord? Bon, au cours de l'essai, on ajoute encore de l'eau lorsqu'il le faut autour du piston beige. L'échantillon est immergé. La saturation. OK? Et le principe, voilà la façon de faire, on doubler le chargement qui a précédé le chargement actuel. Maintenant, tu as 5 kilopascal, j'aime مش يكون 20, اللي بعده مش يكون 40, اللي بعده مش يكون مثلا 80. أنا à peu près, مش معناتها بالضبط. D'accord? Et vous allez faire, bien sûr, ceci jusqu'au dernier chargement. Donc, معناتها أنت شنو مثلا باش تعمل par exemple ناخذوا حاجة بسيطة باش نعمل 25 كيلو باسكال 50 كيلو باسكال 1 بار 2 بار 4 بار 8 بار هذوما اللي 6 بوان معناتها باش يكون عندكم 6 نقولوا نيفو دو كونترانت وكل كونترانت باش تكون عندك لي ليكتور هذوما داكور هذا هو باش نفهم فينالمون نقول لك احنا وقت انتم شارجي ردوا بالكم ترجعوا لك السيستم اللي عاملين فيه دو بلاتو vous ne pouvez jamais je crois واحنا décharger ou تزيد شارج لازم ديما تزيد pour ne pas perturber le principe le phénomène de consolidation lorsque vous chargez vous ne mettez pas une masse وبعد تقول استنى تو انا كيفاش je vais doubler يلزمني نزوز كيلو انا تو نحي ونزيد 5 كيلو مثلا non il faut pas faire cela ça c'est très important علاش نقول لك le déchargement instantané risque de fausser les résultats d'accord la dernière phase c'est le déchargement déchargement il est plus simple je crois on décharge également par paliers successifs معناتها انت pratiquement ترجع من les paliers اللي خليت مثلا la dernière contrainte 8 bar انت مش تكون مش تعمل déchargement كملت للسي تاعي vous enlevez قداش 8 بار انت مش تزيد لي ماس اللي زدتهم بشويه كانوا 4 بار فهمتوا ايش معناتها vous allez revenir par le chemin que vous avez emprunté lors du chargement معناتها انت مش تنقص لي ماس باش تولي من بعد شويه l'équivalent à 4 مش ناقص لي ماس باش تولي 2 etc. d'accord وتاخذوا les lectures au comparateur au moins 1 heure après le déchargement معناتها تخليه ساعه en général مش كيما الشارجمون خاطر le déchargement c'est un phénomène اللي يعطي bien sûr يخليك تشوف une sorte de gonflement mais il se stabilise rapidement d'accord donc une grandeur très importante pour faire les calculs pour faire les calculs tracer les courbes خاطر هذا ما حكيناش عليه في الكور انت كي تكمل السي نتاعك vous allez déterminer ce qu'on appelle la hauteur équivalente des solides HS شنو هي هذه ساعه vous allez prendre l'échantillon et vous allez le mettre à l'étuve donc qu'est-ce que vous allez déterminer vous allez déterminer son poids sec هذا WS d'accord à la fin de l'essai après déchargement qu'est-ce que vous allez faire vous allez on va dire déterminer la teneur en eau bien sûr تعرف le poids total من الاول قبل ما تبدا l'essai تعرف teneur en eau à la fin de l'essai خاطر تبدل teneur en eau مش كيما الاولى ومن بعد tu détermines WS شو يقولوا دونك تعرف جي اس جي اس pour les sols on connaît sa valeur مثلا بين 2,6 2,7 دونك باش تكتب كيما الديفينيسيون تاع جي اس باش تكتبها كيما هكا WS sur gamma S plutôt sur HS fois S fois gamma W هو شنو عملها هو راه كتب لنا الديفينيسيون تاع gamma S هي WS sur VS ou HS fois S d'accord et c'est la section transversale donc vous calculez HS comme ceci à partir du poids C que vous déterminez de GS que vous connaissez la section que vous connaissez et le poids volumique de l'eau
Mais le plus important, l'indice des vides à l'instant T, c'est le volume des vides sur VS. C'est le volume des vides à l'instant T. اللي هو يعطيك une hauteur HT de l'échantillon. Enfin, une épaisseur de l'échantillon. Une épaisseur. Et, mais par rapport à HS. فهمتوا كيفاش؟ معناتها les vides شنو هي à l'instant T. Les vides هما l'épaisseur de l'échantillon à l'instant T moins cette grandeur HS que vous avez calculée sur HS. Bien sûr, ceci est très important pour tracer la courbe E de métrique. خاطر انت كي مش عندك شوفوا بالمنيح وقت vous calculez HS وعندك الليكتور انت نتاعك lecture نتاع الكومباراتور تعطيك التسمون qui te permet d'avoir l'épaisseur à l'instant T. Donc la différence sur HS مش تعطيك E de T اللي مش تستعمل به la courbe. Donc comme c'est écrit ici, donc HT moins HS représente l'épaisseur des vides de l'échantillon, bien sûr à l'instant T. Ok? Donc وقت تعمل lecture نتاعك pardon. Lorsque vous faites votre lecture, donc ça va être H0 l'épaisseur initiale, moins delta H. Delta H, avec le comparateur. Mesurez au comparateur delta H. Vous connaissez H0, vous calculez H de T. Vous connaissez H de T, vous connaissez HS, vous calculez le T. Donc, pour que vous compreniez exactement comment les calculs se font. D'accord? Bon, Tao, la chose la plus importante, qu'on n'a pas évoquée dans le cours, comment déterminer CV à partir des courbes tassementant. Bon, je vais vous dire la méthode rapidement, et on va la mettre en œuvre sur un exemple. Donc, vous allez tracer deux courbes. Le palier de chargement, vous allez tracer deux courbes. Il y a H0 moins delta H. Finalement, c'est l'épaisseur, je me coupe d'échantillon à l'instant T, en fonction du temps. Mais attention, la racine carrée du temps. Je vous a la racine carrée de T. Je vous la racine de T, c'est en minutes. Racine de T en minutes. D'accord? Donc, c'est une échelle arithmétique. Là. Je vous fais les arithmétiques. Donc, voilà le courbe. Et le courbe, vous allez tracer la courbe. Il dit prolonger la partie linéaire de la courbe pour déterminer ce qu'on appelle une lecture corrigée. Ici, السطر الدروات هذه الاول ومن بعد الدروات بارابور à ce repère là عندها بونت نقول هذه 1 في البوان هذا الديستانس هذه عندها 1 شو نقول لك انت à partir de ce point ici vous allez tracer une autre droite de pente 1,15 اذا كانت تكون هذه longueur L باش تعمل دروات البونت نتاعها اكبر 1,15 et elle va couper la courbe en un point le point هذاك يعطيك ce qu'on appelle T90 et s'amusent à la construction de Taylor. D'accord? Il y a T90. L'autre belle. T90. Moi, je T90. Racine de T90 en minutes. D'accord? L'intérêt, T90, c'est le temps qui correspond à 90% de consolidation. Avec le tableau U égale F de TV. Il y a U égale 90. Je m'en vais TV 0,848. Donc, à partir de l'équation que je fais de CV et de TV, je تخرج CV. أما هو منه CV 90. يعني أنت مش تلوج la valeur du coefficient de consolidation qui correspond à 90% de consolidation. فهمتوا واش معناتها؟ De l'échantillon, bien sûr, sur l'échantillon. De la même manière, on a une représentation en fonction de log de T. Je fais log de T en fonction de H0 moins delta H. Bon, la méthode elle est similaire, mais n'est pas la même. La partie centrale de la courbe, enfin, vous allez prolonger la partie linéaire. Pratiquement, tu vas voir qu'il y a une droite, qu'il y a un segment de droite. Vous allez le prolonger. On va la tangente, je dis bien la tangente, à la courbe le point d'intersection, T100. I100, c'est la lecture qui correspond à 100%. بالنسبة لي هو تايلور هذا le temps pour 100% de consolidation. OK. من بعد هو واش باش يعمل؟ باش يعمل une correction هذيك تاع la lecture corrigée. Donc ماشي ياخذ donc les détails باش نقولوهم من بعد. باش نقولوهم من بعد خلي peut-être نقولهم من بعد خاطر هذه فيها برشا détails. L'essentiel. À partir de la représentation H0 moins delta H en fonction du temps, je vais te du log de T. Je te U5, mais je te plutôt CV50. De la même manière. شنو de la même manière يعني كيف احنا بالنسبه لنا هنا
U 50% TV 0,197. Donc, CV50 égale à cette quantité-là. Toujours une équation réelle. Donc, maintenant, pour chaque palier de chargement, je te donne deux valeurs de CV. En théorie de consolidation Terzaghi, on suppose que les deux valeurs sont quasiment égales. Bon, mais comment égales à 100%, mais en général, elles ne sont pas sensibles aux contraintes de chargement. Maintenant, tu peux CV 90 et CV 50, je n'ai pas de valeur. Le palier moyen. Mais normalement, vous allez le faire pour d'autres paliers de chargement. On a les courbes tracées pour un palier de chargement. Donc, vous pouvez le faire pour 2-3 paliers de chargement. Donc, voilà la valeur de CV. CV, c'est le paramètre important pour prévoir l'évolution du placement. On a la courbe métrique. Elle est très, très importante, la courbe métrique. Donc, je t'attends. Donc, on a les valeurs de l'indice des vides à chaque palier de chargement, fin de chargement. Donc, on a chaque fin de chargement, la contrainte se transmet, il y a une contrainte effective. Avec G في axe E, l'indice des vides, en fonction de sigma prime V, vertical, mais une échelle logarithmique. Donc, une courbe, on détermine, on détermine le paramètre le plus important, c'est C, la pente de la courbe, l'état de consolidation. Alors, elle est en rouge. On a mouche tangente de la courbe. La pente, il y a pratiquement la partie linéaire de la courbe. De la même manière, CG, ou la CS, qu'on a gonflement. Bon, هي تنجم تكون ساعات دروات واضحه مي اذا كان انتم بالنسبه لكم تلقاو لي كورب ديما تاخذ لو ديرني enfin la valeur de la contrainte la dernière et هذه la première وتعمل دروات وتلوج السي جي هذه السي جي مي لو بلوز امبورطون شنو هو باش نلوجوا سيجما بريم بي ساعات قلنا لا سيجما بريم سي شنو هي هذه تكون la contrainte effective qu'a connue le sol où il a été prélevé durant son histoire. Et vous allez la comparer avec sigma 0. Donc, la construction, je vois sur un exemple, mais l'essentiel est il faut localiser un point un peu délicat. Ça nous le point de courbure maximale. Quel est le point de courbure maximale? En général, j'ai une partie linéaire mais il faut savoir le localiser. Qu'est-ce qu'on le localise? Le trail, في البوان هذا باش نخلي un cercle tangent à la courbe. Un cercle. C'est le cercle du plus petit rayon qui serait tangent en ce point. Il n'y a pas une autre façon de vous dire d'une manière claire. Je m'entends le point A, le point de courbure maximale. C'est le point où, si je peux tracer un cercle tangent à cette courbe, il serait le cercle du plus petit rayon. بالطبع ما تنجمش تخليه لهنا خاطر هنا تحس بها الكوربور كبيره ولا ما تنجمش تخليه لهنا. Donc en général, il est localisé هنا. Donc à partir de ce point, vous tracez l'horizontale. On va la tangente à la courbe, elle est AC, la tangente à la courbe de métrique. On va يقول لك تاخذ على البيسكتريس هذه. هذه c'est la bisectrice de ABAC. Le point d'intersection avec la droite rouge اللي سطرناها الاولى تعطيك la valeur de sigma prime. D'accord? Donc, vous avez trois paramètres importants sur cette courbe à déterminer. L'indice de compression CC, l'indice de gonflement CG et la contrainte de préconsolidation. Bien sûr, on va voir sur un exemple on peut connaître l'état de consolidation. Donc, il y a l'exercice 4.1, موجود في polycopie de TD بتاعكم. Souvent, cet exercice n'est pas fait à l'âge. Il est relatif au TP. D'accord? Mais on va le faire maintenant ensemble pour savoir exactement ce qu'on fait. Bon, là, on a une courbe, un essai de métrique sur un échantillon qui a été prélevé à la profondeur 8,5 mètres du site lac sud de Tunis. D'accord? C'est les années 90. Donc, vous savez que cette région-là a été bien sûr remblayée sur la mer. Elle a été tellement remblayée moins niveau que ça. D'accord? Par la suite, bien sûr, il y a un problème de tassement important. Bon, qu'est-ce qu'on a fait? On
on a pris un échantillon à cette profondeur et sur lequel on a fait un essai odométrique. Donc, شو اللي عندنا هنا؟ ركزوا بالنيحة على الكور. عندنا les deux types de courbes pour un palier de chargement نقراو مع بعضنا 80 151. شو معناتها؟ معناتها هذايا les courbes qu'on a enregistrées وقتها كانت الكونترانت 80 وعديناها ل 151. شفتوا à peu près 80 و 151 ماهوش لو دوبل، نقرا كانت 80 ولات 151 مش 160. اوكي donc on a tracé des points les points انت عندك des points انت vous allez avoir des points bon هنا اللي à l'envers حاطين نقطه دلتا اتش اللي نجموا نعملوها وقتها هي يسرى. donc هذه شنو هي؟ دلتا اتش بكل تسمى en fonction de racine de t en minutes. d'accord racine de t en minutes معناتها انت كي تاخذ 1440 تعمل راسين كاري نتاعها ربما باش تلقى حاجه قريبه ل 37 ولا 36 ولا ما نعرف. d'accord donc هذا لا racine carrée de t. فهمتوا كيفاش؟ هذا c'est le log de t. donc delta h en fonction du log de t. ok log de t on a 24 heures 1440 minutes. ok la dernière lecture j'ai هنا الفالور هذيك d'accord خاطر هذه 1000 je les 2000 donc 1440 à peu près في الوسط. ok voilà les courbes qu'on a obtenues. b مازالت الكورب دوميتريك. هاي الكورب دوميتريك les points qu'on a déterminés. شنو هما les points E en fonction du temps pour la contrainte appliquée. معناتها احنا نفهموا l'échantillon de sol هذا اللي خديناه مشاو للكونترانت ابري قداش هذه امبار. هذه امبار. اش معناتها امبار؟ معناتها تضربوا في 100 باش تلقاو كيلو باسكال. معناتها هذه 100 كيلو باسكال هذه 200 هذه ابري 300. دونك الكونترانت اكبر واحده خذيو 300 كونترانت كبيره خاطر هذه توصلك نورمالمون حتى يعني بزايد معناتها اللي لارجمون سوبيريور لا كونترانت خاطر هو قال لي لا تيشارجي تو نشوفوا بعد في الكالكول. واش قال لك؟ هو قال لك déterminer pour cet échantillon de sol les temps de correspondant à 50% et 90% de consolidation primaire. باش تلوجوا كتي 50 و تي 90 اللي شفناها مع لي كورب الاخرين. en déduire leur coefficient de consolidation respectif, sachant que l'épaisseur de l'échantillon est égale à 1,9. ومن بعد نشلوش سي سي سيغما بريم سي à partir de la courbe هذه et conclure sur l'état de consolidation. معناتها حنا في l'exercice هذايا باش نعملوا ابليكاسيون ديريكت باش تشوفوا ابري كيفاش صار تراسي pour déterminer les paramètres. باش تفهموهم بالمنيح. d'accord خاطر عندكم الساعه des courbes tracées avec les indications. donc on va mettre en application cela à partir de cette équation de TV en fonction de CV. Ce qu'il ne faut pas oublier, H, c'est la distance de drainage. Pour un échantillon de consolidation, c'est la mi-épaisseur de l'échantillon. L'échantillon, l'épaisseur est 1,9. Donc 1,9 divisé par 2, c'est la distance de drainage. Je vais l'équation. D'accord? Parce que l'échantillon à l'essai dométrique est drainé du bas et du haut. Donc il faut diviser l'épaisseur sur 2. D'accord? Donc, une fois que vous avez ça, je vais vous dire la construction, vous allez voir étape par étape. Donc, شوفوا هنا les courbes هما نفسهم الموجودين الساعة. شنو اللي عملنا؟ Bon, الساعة pratiquement il fallait tracer la courbe. أنا الكورب ما خليتهاش، مش ما خليتهاش، لا خليتها أنا je pense parce qu'elle est au crayon, je m'excuse. عملتها au crayon de sorte أنه vraiment ما ظهرش. D'accord? Ok? Donc, normalement, le courbe, je te dis qu'il y tu vois à peu près pratiquement droite. Et que le courbe, à un certain moment, je vois les courbes, je te dis ok? Tu vois les kinhak. Donc, ligne en bleu, ligne en bleu. تبعوا فيها ما الناس الكل جاوبوني. C'est bon, vous êtes en train de me suivre? D'accord, ben merci. Juste pour vérifier, d'accord? Donc, استنى الساعة نرجع للديابورama. Donc, شنو اللي عملنا هنا؟ On trace la ligne en bleu هذه. شنو هي الليني en bleu؟ C'est pratiquement la partie linéaire اللي تتعدى تشوفها أكثرية لي بوان هذوما 1 2 3 4 5 6 6 1 7 ينجم يلحق معها. Ça dépend de l'opérateur. Mais من هنا ما بقاتش linéaire.
Donc, je trace cette ligne en bleu. ونجي مثلا لهوني اي فالور ما يهمش هذه ولا اخرى نقول هذا 1. OK. À partir de là, je vais tracer la distance 1,15. OK. كي نلقى البوان هذا من البوان هذاك اللي ما خليتوش انا اسمه اي سي نصور la droite en rouge. La droite en rouge, pour ce cas-là, vous voyez qu'elle coupe à peu près la courbe في البوان هذا. À peu près. Hein. البوان هذاك شنو هو؟ هكا la racine carrée ردوا بالكم de t qui correspond à 90% de consolidation en minutes. En minutes. معناتها هنا قداش تقراوه الطون هذا؟ بغا نقولوا 7 et demi. 7 et demi, 7,57 اللي تحبوا انتوما. 7 et demi. Au carré. باش يعطيك à peu près cette valeur en minutes. معناتها l'échantillon de sol هذه l'épaisseur نتاعو à peu près 0,9 cm حبت له à peu près ساعة باش صارت الكونسوليداسيون توتال نتاعو سو كيل شو اسمه كونترانت سو لا كونترانت 80 كيلو باسكال خاطر هي مش تبدي من 80 151 داكور دونك فوالا كومون دونك فينالمون شنو السي في باش يكون السي في باش تطبق الفورمول نتاعو سي 0,848 sur T90 اللي هو 59 مينوت لازمك ترجعوا سكوند و اش كاري اللي هي قلناها قداش السي في نتاعك 9,1 10 puissance moins 8 mètres carrés par seconde. واضح ما كيفاش نحسبوا السي في دونك هذا سي في pour la représentation نقولوا احنا lecture racine de t. L'autre représentation هي on va le décrire احسن هي خاطر تشوف فيها بالكدا بون الكورب نتاعنا ولا تراسي هي بوتيتر الناس انا ماشي بالله لحظه سامحني سؤال تفضل ولدي تفضل علاش زدتها في 0.4 الهوريزونتال نحكيو على الكورب الاولى لا ماني قلت لك خذ وين ما تحب انت مفيد حاجه خاطر هي مش تضربها في 1,15 يا اخي لو كان عملناها احنا ما يهمش احنا لو كان عملناها في 0.5 باش نعمل انا Non, je vais tracer la droite en rouge. Je dirais l'essentiel, c'est le point d'intersection بين la droite en rouge et la courbe. ما يهمش وين تخليها. باش تتبدل التي 90. لا ما تبدلش لا رد بالك. التي 90 هو l'intersection de la droite en rouge avec la courbe. فهمتني؟ la courbe انت ديجا سطرتها. هاي الكورب اوكي. فهمت كيفاش ولا؟ la courbe انت ديجا سطرتها. Il faut tracer une droite de pente 1,15 par rapport à ce point. Ça nous I corrigé. Ça nous IC, la lecture corrigée. Quand tu fais l'essai isométrique, tu n'as pas de lecture qui tente égale 0. Tu as une lecture qui 15 secondes. Tu comprends ce que je Donc, tu as IC, tu as une droite en bleu, اللي هي les parties linéaires نتاع les quelques points الاول وبعد تصور la droite الثانيه. Donc, حتى تعملها في 0.5 تعملها حتى في 0.3. اما شنو هي المشكل؟ علاش تعملها باش على الاقل تلقاها بريسيز مش كيما انت تقول هذا مثلا مش عارف انا هذه مثلا باش تجيني 1 سنتيمتر تلقاها باش تجيني 1,5 اللي بلو بريسيز وقت باش تصورها انت بهذيك الغالب اللي تحب انت فهمت بيان سور كان ما عندكش ايشيل غراتوي واضح ولا؟ واضح هذه يعطيك الصحه داكور دونك هنا تو نتعداو دوزيام ريبريزونطاسيون كي ديفيرونت مش خرجوا منها تي سيكونت ايش يقول هو؟ راهو كل اللي نقول فيه الي ديتايي سور لو مانيوال دو تي بي اللي خديتوها يقول لك تاخذ تي ا 0.25 minutes 0.25 minutes معناتها 15 سكوند 60 سكوند هذاك اش معناتها 0.25 minutes هو الربع نتاع دقيقه سو كي دون براتيكمون 15 سكوند ولوكاليزي البوان هذايا سميوه تي ا ومن بعد Bon, supposons que je تصور انت horizontal. ويقول لك باش تاخذ 4 تي ا. Bon 4 تي ا normalement 1 minute. شو عندك 4 تي ا. اوكي. ومن بعد شنو اللي تعمل؟ شفت البوان هذا والبوان هذا يكوريسبون فيرتيكالمون للديستانس هذه. AB. انت vous allez construire AB égale AC. يعني شفتوها هنا لي دو بوان صغار. La distance هذه égale distance هذه. Vous menez l'horizontale et vous trouvez IC. بالنسبة لي IC, la lecture corrigée de cette manière, elle se trouve ici. D'accord. هنا البوان هذا. Une fois لقيت IC, قلنا مش نلوجوا I100. I100 لهنا شوفوها بالمنيح.
خاطر الاخرى مش ظاهره. انا عندنا لي بوان. شفتوا لا بارتي سنترال دو لا كورب، الكورب هذه فيها دو بوان دانفليكسيون. في البارتي سنترال ما بيناتهم ثم براتيكمون لي 3 بوان هذوما، لي 3 بوان هذوما، هذا ماهوش مع بوان هذا والبوان هذا براتيكمون سور اون دروات. شنو عملت انا؟ خذيت اون ريغل جي برولونجي لا دروات، اوكي، ومن بعد مازلت نجي من هونيا توت لي فاسون. اذا كان عندك دو ليكتور لازم تشوف الطرفين، مي هنا عندي بوان، البوان التيلاني هذا هو. دونك شنو اللي عملت؟ حسبت كاني جو تراست لا تونجونت على كورب هذه اللي كنا نحكيو عليها، الكورب هذه من البوان هذا، يعني تقولش عليها جي تراسي لا تونجونت على كورب هذه au point اللي فيه la dernière lecture pour le temps 1440 minutes. Je trace la tangente. Il va intersecter droite هذه هون. Donc d'après la construction de Taylor يقول لك هذاك هو T100 وهذيك هي I100. اش معناتها I100؟ معناتها la lecture qui correspond à T100. N'oublions pas qu'on a déterminé IC. انت تجي على الاكس هذا مش تقسم IC I100 sur 2. شفتوا كيفاش انا بدينا ب IC ومن بعد عملنا I100 ومن بعد graphiquement je vais tracer le milieu. Lorsque vous tracez l'horizontale, le point d'intersection avec la courbe il donne T50. فهمتوا ايش معناتها؟ معناتها انا اللي لوجت بالميثود هذه lecture log de T لوجت T50, le temps au bout duquel j'atteindrai 50% de consolidation de l'échantillon. Donc là, on a à peu près 16 minutes. À peu près 16 minutes. En échelle logarithmique. Tu fais 0, 1, 1, 10, donc là, pratiquement 16 minutes. Okay. Bien sûr, je vais faire le calcul de la même manière. Je vais la valeur PV, je dois les 0,197 pour U égale 50%. 50, qui est 90, c'est le degré de consolidation. Donc, bien sûr, je vais T en seconde, 16 fois 60, je fais en seconde. الهاش قلناها الساعة هي نفسها، تلقاو 7,8 10 puissance 8 mètres carrés par seconde. Ça معناها نقولوا احنا un exemple très réussi. الفرق بين les deux valeurs هذوما يعني براتيكمون هي نفس الفالور. انت تحكي على 10 puissance 8 انت باش تاخذ الموين ديريكتومون 7,8 و 9,1 مش هذيك كابوتري ماشي 8,45 حاجه هكاك 10 متر كاري بير سكوند. دونك هنا الانتيري نتاع ليكزومبل هذا فهمنا كيفاش à partir d'un cas réel nous faisons ces constructions là pour déterminer la valeur de CV. Donc ردوا بالنا بالمليح، ردوا بالنا بالمليح. السي في نتاعنا راهو في الباليer de chargement qui va être à partir de 80 kilopascal sans 50. يعني معناتها نقولوا احنا شنو الكلام هذا؟ يعني الكلام هذا وقتها 80 ابليكي مش 150. اوكي بون شنو الانتيري نتاعو تفهموا انتم بالمليح. اذا كان انت تقول ce que je vais construire sur الكوش هذه يلزمني ناخذ لا فالور دو سي في وين ليكسي دو كونترانت اللي مش يوصلها. يعني كان هي جايه 8 متر ودمي نورمالمون تخيل الكوش هذه مش فيها ان ايتا دو كونترانت ان اكسي دو كونترانت براتيكمون دو قداش de 0,8 bar. فهمتوا اش معناتها؟ ce qui est tout à fait prévisible. تخيل مثلا باش يبنيو اللي هي معناتها سي ان فالور لوجيك. فهمتوا؟ على خاطر انت لو كان باش تلوج السي في مانيش عارف من 151 ل 300 كيلو باسكال تو تلقاه نوتر فالور مي نو فوز ان فيت با ان جينيرال راهو ياخذوا هما بيت ياخذوا اون موين. خاطر انت تقرا اكزرسيس يقول لك هاكا السي في ايكال كيما لي زيكزرسيس اللي عملتوهم قبل تعطيك لا فالور دو سي في اون موين. أو نرجع للكورب التيلانية، هذه مهمة برشا الكورب التيلانية. دونك هنا لي بوان كو فوز افي فيو في الشيما الأولاني هاي الكورب اون لا تراسي هكا وهكا تسمى بيل كورب راه الكورب معناتها نقولوا احنا بيان فيت. دونك شنو لازمنا نعمل؟ لازمنا نلوج السيغما بريم سي مي قبل ما نلوج سيغما بريم سي نلوج سي سي l'indice de compression. Donc vous voyez que pratiquement هنا les 4 points هذوما فريمون جايين على الدروات. دونك عدينا الدروات هذه طلعناها لفوق حتى هذه ديريكتمون باش تعطيني سي سي. او ديجا عطيتهم لي فالور راهم حسبتهم ديريكتمون فيديو خليتهم هنا. كي ناخذ 0.6 وينو 0.6 0.6 خديت البوان هذا ما هي دروات هذه ولا لا؟ دونك البوان تاعها باش تكون 0.6
l'indice des vides correspondant. Moins 0,5, l'indice des vides, pratiquement. Sur log de, bon, ما عنديش les valeurs بالضبط أما هذه معروفة. هذه pratiquement 300. 300 sur قداش 150, voilà, la valeur 81, ماهيش 75. La valeur هذه 81. اللي كان وقتها باش تعمل projection تلقى 81. Donc, je t'indique 0,176. Ce n'est pas une valeur très grande pour un seul. نسميوه فاز دو تونس ماهيش فالور. اما شنو هذا راه الفالور نتاعها مهم، هذا خاطر الماتيريال اللي يعملوا به رومبليمون هو يجيبوه من بلاصه اخرى، دونك ينجم يكون فيه شويه صار ماهوش سول بيور 100%. دايوغ لي فالور دانديس دي فيد تشوفوهم هاك حاطط 0,5 0,7 يعني هذا بوكو بلوس ان سول انترميديير من الفالور نتاع سي سي. دو لا ميم مانيير باش نعمل سي جي او سي جي شنو خديت البوان هذا والبوان هذا وانا خديت دروات mais la valeur elle est très faible, c'est pas 0,034. D'accord? Là, le point le plus important, le sigma prime P. شفت وين خليت البوان A اللي سميناه الساعة؟ أو خليته لهنا. إيش معناتها خليته لهنا؟ خاطر نعرف إنه في البوان هذايا نتخيل أنا مثلا حتى هذاك نقولوا بيز دو موني ناخذها الصغيرة، باش نصور ان سيركل. السيركل هذاك باش يكون طونجون في البوان هاك للكورب كامل. هذاك البوان دو كوربيور نسميوه ماكسيمال. بيان سور ما نجمش يكون في هذا وما نجمش يكون في هذا خاطر لا كوربير هي نفس تاع الكورب هي نفسها مش تاع السيركل elle est très grande donc il faut savoir le localiser وهو راهو مهم هذا. donc à partir de ce point اللي خليته هنا j'ai tracé l'horizontal هكا ولا ومن بعد من البوان هذا j'ai tracé la tangente à la courbe هاي الدروات هذه شفتوها elle est pratiquement elle est tangente d'accord ومن بعد باش طلع البيسكتريس نتاع لونجل هذا اللي هو ابوبخي هذا. ما تنجمش تكون بريسي اكثر من هكا. الانترسيكسيون نتاع البيسكتريس هذه دروات بوانتي مع لا دروات الاولى هذيك البرولونجمون لينيير دو لا كورب يعطيني ابوبخي 0.25 بار. شفت كيفاش لقيناها سيغما بريم بي والفالور هذه راهي مهمه برشا. ونقولوا احنا المشكل الكبير دون لا براتيك هو انه ثم ناس يطلعوها بطريقتهم ويطلعوها دون دي كوتي دو لانسيكوريتي مش لا سيكوريتي. ما حبيتش نوريكم دي كورب انا فما برشا ناس شو يعملوا خاطر شوفوا يقول لك نعمل لا تونجونت ولا لا بارتي لينير كيما تحب يصور كيما صورت هذه. شفت اللي صورت انا هنا هو يجي يعمل هنا كيف وين ماشي يطيح باش يطيح هنا يقول لك هاك الكونترانت بري كونسوليداسيون باش تعطيه فالور تخرج له اصغر برشا. فهمت كيفاش؟ دونك سي كونستركسيون سموها la méthode de Casagran elle est très importante باش تعطيك la valeur de sigma prime. donc bien sûr احنا تو بالنسبه لينا شنو لازمنا نرجعوا البارتي الثانيه نتاع الكيستيون. on va déterminer l'état de consolidation. bon هنا قال la hauteur la profondeur de prélèvement 8,5 كنت تتذكروا هكا ولا لا؟ خذا ليشانتيون في 8,5 متر. bon هنا مش لازم تجتهدوا شويه. le sol qui a été نقولوا احنا le remblaiement صار بسول مو ماهوش على فيه برشا ما نجمش يكون الجاما نتاعو بالما. دونك البارتي لا فالور هذه راه لازم نورمالمون نعطيوها لكم مي نقولوا السول دون ما نجمش يكون وزالونتور دو 17 فالور هذه معناتها صحيحه. D'accord? De toutes les façons, elle ne va pas influencer beaucoup le résultat des hashtags. Qui gamma égale 17, gamma prime égale 7. 7 fois 8,5 je تعطيني بعدين pratiquement 60. شنو هي هذه؟ هذه لا كونترانت فيرتيكال اللي كانت في ليشانتيون اللي خديناها من 8 متر ونص. صحيح ولا؟ دو توت لي مانيير شنو تلاحظوا؟ مهما تكون بريسي في الكونستركسيون هذه ومهما تكون بريسي في الكالكول هذايا شوف لي فالور بعاد على بعض. وهنا لو كا اللي نقولوا احنا difficile à accepter mais la réalité vous le montre. شنو نلقاو سيغما بريم سي قداش 25 qui est largement inférieur à 60. اش معناتها الكلام هذا؟ الكلام هذايا معناتها هكا البوا دو سول اللي خلاه في المنطقه هذيك هو نفسه يلبا سو كونسوليدي سو لاكسيون دو سون بروبر بوا. وتشوفوا انه لا كونترانت ليتا دو كونسوليداسيون تاع ليشانتيون من بعد ربما هما خذاو ليشانتيون هذو من بعد 4-5 سنين اما الكونسوليداسيون تاخذ اكثر وقت. دونك يعني مازالت ما صارتش الكونسوليداسيون وهذا سي سكون ابيل لي رومبلي ريسون. معناتها لي رومبلي ريسون هو لي رومبلي اللي يجيو يخليهم في مناطق كيما نقولوا
جديده باش يعملوا فيها دي كونستركسيون نوتامون لي كونستركسيون سور لا زون كوتيير ويخليهم يقول لك نعملوا عليهم رومبلي نخليهم احنا يبون باسي سور لاكسيون دونك il faut faire très attention هذو اللي تسمون تاعهم راهم كبار برشا فهمتوا اش معناتها؟ هيك علاش مثلا كيما حكينا في الكور نعملوا لاكسيليراسيون دو كونسوليداسيون علاش؟ باش تخلي اكثر كونترانت افكتيف في لي زيشانتيون في السول نتاعك داكور دونك ايسي شنو اللي باش نعملوا احنا؟ بون هنا جي مي كيستيون ما جاوبتش عليها لا محاله نشوفوا لي زيكزارسيس مثلا نحن نتخيلوا نقولوا au bout de combien de temps la couche vaseuse d'épaisseur 20 mètres كنا نجمع حسبوها l'épaisseur نتاعها 20 متر على الاقل drainée d'un seul côté atteindrait 50% de consolidation. اش معناتها الكلام هذا؟ معناتها باش نمشي لهيك الفالور نتاع تي شو اسمها هي سي في 50 تي 50 هيك على ليشانتيون باش نمشي لفالور دو سي في 50 شنو نعمل؟ يقول لي لا كوش اللي دريني دي دو كوتي ولا لا؟ اللي دريني دان سول كوتي على خاطر اون جينيرال صحيح من الوسط تبقى ديما فاز مي من الفوق باش يعملوا معناتها حاجه دغينونت دونك انت باش تاخذ اش ايكال 20 متر وتمشي ليكواسيون هذيك نتاع تي tu vas calculer t en fonction de CV اللي قلناه CV 50 ابري ما قلنا 8 ولا حاجه كيما هكا داكور والهاش باش تاخذ 20 متر داكور وتلوج لا فالور دو تي بيان سور باش تخلي 0 شو اسمها هي 0.197 خاطر باش تخدم تي 50 معناتها باش تستعمل نفس ليكواسيون باش تخلي CV الفالور هذه ولا الموين تاع هذوم الزوز ما يسالش وباش تلوج تي 50 شنو هو تي 50 il est égal à 0.197 fois 20 mètres au carré divisé par la valeur de CV مثلا هذه ولا الموين تلقى قداش تحب لها وقت وتلقى الوقت يقولوا احنا يخوف برشا وقت كبير donc voilà comment on détermine soi-disant l'état de consolidation احنا مش كنا نلوجوا سيجما بريم بي وكذا لا اذا نقارنوها بسيجما بريم زيرو d'où vous avez pris l'échantillon donc هنا اش مالش نقولوا هنا on voit très bien que sigma prime C est largement inférieur à sigma prime 0, donc le sol il est sous-consolidé. D'accord? Elle est la question à laquelle il faut répondre. Et ainsi, on a déterminé le nécessaire. Okay? Bon, un complément de cours, bon, avec حكاية CV équivalent, le CV équivalent. C'est un bon exercice. Je vous ai parlé de l'exercice. يقول وقت عندنا n couches compressibles d'épaisseur H1, H2 ou Hn. Chaque couche elle a un CV, une valeur de coefficient de consolidation. D'accord. Surtout on a le niveau de la nappe. On a les sols saturés. Donc l'équation de CV, je rajoute un CV équivalent. Pour le calcul, je vais considérer comme une perméabilité. Je vais considérer comme cette couche d'épaisseur totale, la somme des HE égale la somme des HI. H équivalente. correspond c'est تقول شالينا ولات كوش واحده باش يكون عندها épaisseur totale la somme de HI HE et avec un CV équivalent. Donc là on vous montre la formule, on vous fournit la formule CVE égale HE au carré sur la somme de IAM de chnou HI sur la racine carrée de CVI. Je t'amène H1 sur CV1 racine carrée 1 sur Torbo PHI, H1, etc. Le taux au carré, bien sûr, au dénominateur avec H au carré, il va vous donner la valeur de CV équivalent. La démonstration n'est pas évidente. On peut réfléchir, normalement, on doit réfléchir à un degré de consolidation. Toutes ces couches sont équivalentes à une seule couche qui a un CV équivalent, le degré de consolidation à atteindre. D'accord? Le degré de consolidation globale. Donc, la démonstration, elle nécessite un effort. Hein, d'accord? Mais c'est évidente. Et vous pouvez y réfléchir. Donc, les exercices que je vais vous donner, en fait, des exercices très durs. Hein. L'exercice là c'est dans le cadre du TP pour la hauteur initiale d'un échantillon géométrique traîné des deux côtés de 25 mm, 25,4.
À partir des données odométriques qui شفنا lecture longue de T, قال لك لقينا T50 égale 9 minutes de consolidation primaire بالطبع. هو قال لك l'échantillon هكا جابوه من une couche d'épaisseur 12 mètres drainé des deux extrémités. Je معناتها كيما في l'odomètre. OK. يقول لك au bout de combien de temps la couche مش l'échantillon. Le temps pas l'échantillon. Au bout de combien de temps la couche de sol atteindra un degré de consolidation. هذه حاجة سهلة برشا. مش حاجة صعيبة. D'accord. Sachant que le tassement final prévu, par contre, bien sûr, 180 mm, moi je parle l'échantillon, l'échantillon d'épaisseur de 25 mm. Sachant que le tassement final de la couche de 20 mètres est de 180 mm, 18 cm, au bout de combien de temps un tassement de 40 mm serait atteint? Bien sûr, il y a avec quel degré de consolidation. D'accord. U de T égale S de T sur SF. Et le SF, وهذا اس دي تي تخرج الاو وتمشي الاو بيان سور هكا نسميوه احنا التابلو وبعد تخرج تي في ظهر لي وبعد تنجم تلقى الطون تاعك داكور دونك سي دو سيت مانيير كو فوزالي ريزولفر ليكزارسيس بون ليكزارسيس الثاني il est un peu différent mais il est classique معناتها معروف خاطر l'objectif نتاع الكونسوليداسيون هو il faut déterminer l'évolution du tassement en fonction du temps. Alors, on prévoit un tassement de 150 mm sur un dépôt d'argile drainé des deux extrémités. D'accord. La couche, elle a une épaisseur de 17 mètres. Et son coefficient de consolidation, bien sûr, vertical, il est 5,10-7 mètres carrés par seconde. Pour le clouage, l'évolution du tassement en fonction du temps de consolidation sur une échelle arithmétique et logarithmique pour vous permettre de comparer. Donc, je t'amène maintenant. انت مش تلوج من الفاموز ديفينيسيون اللي كنت نقول فيها اس دو تي ايكال يو فوا اس اف داكور دونك عندك الاس اف نتاعك هاكا الاس اف باش تلوج اس دو تي هكا ولا باش تلوج اس دو تي كيفاش فيا يو والاو كيفاش تلقاه باش تلقاه فيا تي في اللي هو استعمل السي في en fonction de l'épaisseur madame l'épaisseur de la couche 17 ou drainé des deux côtés, fait les calculs comme je t'ai unité de demi, d'accord? Donc, vous allez tracer les courbes de S en fonction de T. Donc, voilà, je pense que ceci achève. Et le TP, مانيش عارف أنا كان عندكم انتم des remarques à faire ولا حاجة قولوا لي. Donc, كان شي حاجة مش claire, vous allez me le dire. Alors, il n'y a pas de question. Ah, c'est pour quand les TP? أنا بالنسبة لي le plus proche serait mieux. Comme ça, je corrige rapidement. عندنا زي عندنا الوقت مي انتم ثم تلام راهم بعثوا لي بارك الله فيهم لي دو كونت روندو لي دو زيكزيرسيس نتاع تي بي ديجا بعثوا لي مش كل مي با مال بعثوا لي دونك احنا اذا كان هذا راهو هذا اللي عطيته لكم اليوم تنجموا تخدموه حتى اليوم العشيه اذا كان انتم عندكم وقت مي قداش احنا نوصلوا ل 12 احنا نقولوا نخليو 12 بلس 7 19 نقولوا احنا ان شاء الله قبل العيد يكون مبروك عليكم هذا بيا قبل العيد لي نوت كل يرجعوا le 22 le 23 هكاك باهي هكاك ça vous arrange pour les TP hein مازال juste le troisième exercice d'accord باهي يا محمد باهي ما عندكمش دي كيستيون هكا واضح بالنسبه لكم كل شيء اللي عنده سؤال يسأل وما يسألش حتى autour du problème معناتها Bien sûr, je vais vous envoyer, comme d'habitude, l'enregistrement ou le PowerPoint en format PDF. Donc, si vous n'avez pas de questions, tout est clair vraiment pour vous.
باهي داكور مي لا مازال لنا احنا شويه وقت لا محاله قداش ربع ساعه مي si vous n'avez plus de questions تحبوا نكملوا d'accord allez vous poser des questions حتى بار سميو تشات اذا كان تحبوش تتكلموا هو مسيو مش مشكلة خاطر نحن كي نعاودو نتفرجوا في الفيديو معناتها فهمتك. حتى كان ما فهمش واحد تو من بعد يعاود اي يدخل. فهمتك معناتها بون ان شاء الله بالنسبه لي واضح انا جو بونس كو دي موان توا اون لايف ان شاء الله انتم تبعتوني معناتها هذا هو اللي يهمني تبعتوني كما نقولوا كل فو سي فري vous pouvez revenir à la vidéo mais d'accord خاطر هذا هو لو ديرني تي بي بون خلي بتاتر نقول لكم une sorte de complément surtout l'essai اللي عملناه توا احنا لودومتر على l'échantillon d'argile وقت اللي نحكيو هذيك الاكسيليراسيون دو كونسوليداسيون كان تتذكروا كنا نعمل دي درام فيرتيكو جيست باش انتم يعني تكون عندكم اكثر معلومه نجموا احنا ناخذوا ليشانتيون هذاك اللي كله ارجيل ونخليه في اللاكس نتاعو كيما كالدرام شفتوا ما تتخيلوا انتم ليشانتيون دارجيل شنو هو سي ان سيلندر ديبيسور 2 سنتيمتر تجيو في اللاكس نتاعو تعملوا سوا ديزون ان ترو وتعبيوه مثلا بالسابل بيان سور ما يصيرش كيما هكاك يصير على ليشانتيون اكبر دونك شنو ماشي يقع vous allez mesurer au cours de cet essai plutôt مش السي في سي ار خاطر الدريناج ما يمشيش كان لي بير بوروز يمشي لي بير بوروز الفوق ويمشي زاد هذاك الدران اللي هو زاد يعمل دريناج دونك سميوه اودومتر ادران سنترال انتم كان هكا تحفظوا الكلمه برا اودومتر ادران سنترال سي ان اودومتر où on mesure l'accélération de consolidation d'un échantillon d'argile اللي فيه وسطو دران تاع سابل خاطر هذا يستعملوهم ياسر لي دران فيرتيكو في الابليكاسيون وقت عندهم كيما في السيت هذا اللي حكينا عليه باش يقعدوا مثلا هو عشرات السنين باش يوصلوا ل 50% دو كونسوليداسيون اش يعملوا لي درام فيرتيكو يخليهم بيان سور دون سيغتان مانيير حكيت لكم هذا في كور سمي اميليوراسيون دي سول ولي درام فيرتيكو فو لي شارجي داكور ومن بعد هما لي درام يوليو يخدموا دون مانيير افيكاس يولي الطون كبير برشا فما نوتر تكنيك اللي في تونس مستعمل في الكل مالوريزمون في العالم في العالم معمول بها في با مال دو بيي نوتامون لي بيي ديفلوبي سموها لا كونسوليداسيون سو فيد سو فيد اش معناتها لو سيستيم احنا كي نعمل دي درام ما نجمش يخدم كما تعمل شارجمون خاطر الشارجمون مش يعطيك سور بريسيون ولا لا سور بريسيون فان دوير لو ليكولمون دو دونك لو تاسمون هذا يعملوا العكس يعملوا ان سيستيم دو بومب فيد حتى كان تشوفوا انتم تكتبوا جيست كونسوليداسيون سو فيد تشوفوا السيستيم يعملوا ان سيستيم دو بومب فيد والدران يخليهم بيان سور ومن بعد مش تقع une sorte de vide من وسط لي دران دونك اش معناتها اون فا كريي لو فيد باش تولي عندنا كيما نقولوا اون بريسيون انترستيسيال نيجاتيف فهمتوا كيفاش معناتها يولي السول نتاعك ما تعملش شارجمون انت vous ne faites pas un chargement تولي تعمل فيد في السول نتاعك بون سي ان بو بلو ما نحبش نقول كومبليكي un peu plus élaboré اكثر من ذلك اما التكنيك هذه تربحكم في لي رومبلي دو بريشارجمون خاطر لي رومبلي دو بريشارجمون سا نيسيسيت دو طون اذا كان تقول انا عامل رومبلي دو 5 متر معناتها لازم تبنيه الرومبلي ومن بعد ان سارتان مومون حتى تنحيه سيلون لو كا دونك ça veut dire pour boucler sur la consolidation اللي راهي l'une des choses les plus importantes في mécanique des sols قريتوا la consolidation classique سميوها احنا primaire mais verticalement تاع accélération par des grains verticaux فما حتى une autre technique بلونكلي يقولها vacuum في A C U U M vacuum consolidation موجود عليها برشا دي ريفيرونس دونك هذه احنا عندنا ديجا اون تيزار معناتها خدمه التيز نتاعها في الليميت على التكنيك هذه وعملنا كومباريزون مع لي دران نسميهم احنا فيرتيكو كلاسيك مي سي elle n'est pas malheureusement encore utilisé في تونس شكون يعرف على الدنيا بالك واحد منكم نهار اخر يولي يدخل لنا التكنيك هذه واستعملها ما نعرفوش شنو رايكم؟ يوم سالم ok على كل je vous remercie beaucoup vous n'avez pas de questions
ونقول لكم الى اللقاء. ما نعرفش مازالت سيونس اخرى ولا مش مازالت، ما نعرفش. s'il va y avoir une autre séance on va faire des applications خاطر الكور وفاء بالنسبه لي، دونك نجم نعمل d'autres applications. D'accord. Ben, merci beaucoup. Je vous laisse. إلى اللقاء. Merci. Au revoir. Au revoir. بارك الله فيكم. Merci. Merci. شكرا.